السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, في هاد la vidéo هادي دونك غادي نبداو لو كور ديال الشيمي ديال لي ترانسفورماسيون شيميك اللي هي دي رياكسيون اسيدو بازيك. إذن هاد الدرس هذا مهم، يعني في هاد الدرس هذا غادي نجمع ما بين هاد لي ترانسفورماسيون اسيدو بازيك و دوزاج اسيدو بازيك، يعني غادي يكون دو بارتي. Et la troisième partie, غادي نديروها pour faire des exercices d'application pour bien comprendre ce cours-là. Alors, comme vous savez, donc, tout d'abord, هاد الدرس هذا غادي نبداو الفقرة الأولى فيه هي لوطوبروتوليز دو لو. دونك غادي نشوفو شكون هو اش كيعني لوطوبروتوليز دو لو، بالعربية كيتسمى التحلل البروتوني الذاتي للماء. دونك لوطوبروتوليز دو لو، اوتو بروتوليز، إن أي حاجة فيها ليز ستادير تفكك، بحال مثلا جليكوجينوليز يعني التفكك ديال السكر في الدم. دونك اوتوبروتوليز دو لو، هذه هي لا بروميير بارتي. دونك هذه سي اون ترانسفورماسيون شيميك، واحد التحول كيميائي ما بين دو موليكول دو لو، دونك H2O plus H2O، دونك ليكيد. دونك هاد لا ترانسفورماسيون هادي سي اون ترانسفورماسيون اسيدو بازيك، يعني تفاعل حمض قاعدة. Comme vous savez, donc l'eau, il peut être une base dans un couple et il peut être un acide dans un autre couple. يعني داكشي باش كيتسمى l'eau est un espèce chimique infolite، c'est-à-dire H2O كيكون اسيد في هاد لو كوبل H2O sur H- و تيكون باز في هاد لو كوبل دونك H3O+. الوغ دونك الى اعتبرنا بلي هذا اسيد وهادي باز، دونك هذا غادي يتحول لا باز ديالو سي HO- اكو بلوس، وهذا غادي يتحول لاسيد ديالو سي H3O+. اكو دونك هاد لا ترانسفورماسيون شيميك كتسمى لوطوبروتوليز دو لو. دونك سي اون فو ديفينير دونك l'autopروتوليز دو لو اش كتسمى، يعني التعريف ديالها سي اون ترانسفورماسيون شيميك entre deux molécules H2O pour obtenir HO- et H3O+. C'est une réaction acido-basique. Alors, حنا من هاد لوطوبروتوليز دو لو اشنو بغينا؟ دونك الهدف من هاد لوطوبروتوليز هي سي اون ترانسفورماسيون limitée. Donc, à l'état d'équilibre, à l'équilibre, j'aurai donc K, je vais calculer la constante d'équilibre K اللي هي QR à l'équilibre. اش غادي تعطيني؟ automatiquement غتعطيني la concentration de HO- à l'équilibre ديال les produits fois la concentration de H3O+ à l'équilibre divisé par donc les réactifs. شوفوا la nature ديالهم، ils sont des liquides. قلنا حنا les liquides و لي سوليد و لي غاز كنعطيو لا كونسونطراسيون ديالهم لا فالور 1 فاش كنبغيو نحسبو كيو ار على ليكيليبر، سيتادير دونك كا في هاد الحالة اش كتساوي لنا لا كونسونطراسيون دو HO- à l'équilibre فوا لا كونسونطراسيون دو H3O+ à l'équilibre. هاد لا كونستونت هادي اش كتسمى لو برودوي، كنرمزو ليها ب KE، كتسمى لو برودوي ionique. Donc, je vais résumer هادشي اللي قلنا في هاد لا بروميير بارتي. يعني je vais donc le premier paragraphe. هضرنا على لوطوبروتوليز دو لو، وقلنا ان لوطوبروتوليز دو لو شكون هو واحد لا رياكسيون اسيدو بازيك entre deux molécules H2O pour obtenir l'ion HO- et l'ion H3O+. Et on avait défini que l'eau في هاد الحالة واحد الموليكول غادي يكون اسيد والاخر باز. علاش؟ لان لو est un infolite، c'est-à-dire في هاد لي دو كوبل il peut être acide ici et il peut être base dans ce deuxième couple. من موراها دزنا l'équilibre، قلنا on veut calculer la constante d'équilibre K. قلنا la constante d'équilibre c'est QR à l'équilibre qui égale à la concentration de HO- fois la concentration de H3O+.
Pourquoi on n'a pas, on n'a pas fait, on n'a pas fait intervenir H2O et H2O ici? Ils sont de nature liquide, ou les liquides QR à l'équilibre, quand on a la valeur 1, ou là les gaz, ou là les solides. Et on avait défini donc le produit ionique. D'abord, comme le produit ionique de l'eau, c'est Ke qui est égal à la concentration de H au moins à l'équilibre fois la concentration de H3O plus à l'équilibre. C'est le produit ionique. Ou comme vous savez, la constante d'équilibre dépend de la température. يعني فاش كتكون عندي la température يعني AT est égal à 25 degrés C, j'aurai, on a KE, je vais 10 à la puissance moins 14. D'accord? Donc voilà. Donc le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe dans lequel on va traiter le cas de la constante d'acidité pour un couple ou l'aide d'un couple. Donc 2 la constante d'acidité d'un couple. Le couple غادي يكون acido-basique d'un couple, donc AH sur A-. Donc l'acide c'est AH et A- c'est sa base. Voilà. Donc, il a besoin de la constante d'acidité d'un couple. C'est ce qu'on a dit la transformation chimique entre un acide AH, AQ, plus H2O. Donc, la réaction acido-basique entre l'acide ou H2O. Il y a la transformation. La base, il y a A- AQ, plus, donc H2O, H3. O plus, لأنه هو base. في هذه الحالة هذا acide effectivement غادي يكون H2O une base. Donc l'acide selon Bronsted, chaque espèce chimique capable de céder un ou plusieurs protons H+. Il va céder H+ pour obtenir la base A-. و H+ غادي ماهيش تبقى كدور لنا في لا سوليسيون، غادي يكتسبها H2O غتعطينا H3O+، هي غتكون AQ. فوالا. هنايا دونك إلا بغينا نحسبو la constante d'acidité d'un couple, c'est la constante d'équilibre de la transformation chimique. Donc, il y a la constante d'équilibre K, la concentration de A- à l'équilibre, voilà la concentration de H3O+ à l'équilibre, divisé par liquide, la valeur 1, la concentration de AH à l'équilibre. La constante d'équilibre, on la note Ka, qui est la constante d'acidité. Donc en général, donc la constante d'acidité d'un couple, regardez bien, donc la constante d'acidité d'un couple, donc on peut la définir par Ka, c'est la constante de quoi? Donc A-, c'est une base, donc la constante de la base à l'équilibre. On parle ici de même couple, c'est la constante de la base fois la constante de H3O+, à l'équilibre divisé par la constante, la concentration de la base à l'équilibre fois la concentration de H3O+ à l'équilibre sur la concentration de l'acide à l'équilibre. Donc, elle dit, c'est la relation pour calculer la constante d'acidité relative à un couple, d'un couple acido-basique. D'abord, غادي نشوفوا هنا في le même paragraphe ولا في la même partie غادي نشوفوا la constante جديدة كتسمى PK. Donc on va voir donc la relation entre quoi? Entre la constante d'acidité d'un couple Ka et pKa. La relation entre Ka et pKa.
هنايا تيقول لك ان هاد بي كا ا دونك باغ لا سويت جو في مونطري يعني غادي نقول لكم علاش كنستعملوا هاد البي كا ا وفين كنستعملوها غادي نشوفوا لي زابليكاسيون فين كنستعملوا هاد البي كا ا وشكون هي المعلومه اللي كتعطينا هاد البي كا ا الوغ دونك اون ا بي كا ا à quoi égal est égal à moins le logarithme décimal de ka. Donc le pi ka est égal à moins log de ka. يعني احنا راه عارفين هادو الصون يعني احنا في الشيمي هنا راه اللوغاريتم راه il signifie logarithme décimal عندكم في الكالكولاتريس. Donc pi ka est égal à moins log de ka. إلا حسبنا كا عرفنا كا دابا كيفاش كنحسبوها دونك اون كا يمكن لي نستنتج بي كا. دونك كندخل موان لوغ ولا كانت عندي بي كا ا وبغيت نحسب كا ا اور دونك كا ا خصني ندخل لا فونكسيون ريسيبروك. دونك لا فونكسيون ريسيبروك في المات ديال اللوغاريتم ديسيمال سي 10 على بويسونس اكس يعني علاش غتكون كا ايت ايكال 10 على بويسونس موان بي كا. على جبنا هاد الموان باش نحيدو هاد الموان ديال لوغ. دونك هادو هما لي دو ريلاسيون كيل فو روتونير. دونك الا عندكم بي كا ا كا ا وبغيتو تحسبوا بي كا ا غتدخل موان لوغ على كا ا ولا كانت عندكم بي كا ا وبغيتي تحسب كا ا غدير 10 على بويسونس موان بي كا ا. دابا بور لا تروازيام بارتي اش غادي نشوفو دونك بور لا تروازيام بارتي donc on va voir donc la constante d'acidité pour ou la d'une réaction acido-basique Donc la première partie, le top protélyse de l'eau, où le produit ionique KE, la constante d'acidité d'un couple, la constante d'acidité d'une réaction acido-basique. Donc, soit les deux couples, je connais AH sur A- et BH sur B-. غادي يتفاعل لنا هاد لاسيد هذا مع هاد لاباز هادي لان ميمكنش يتفاعل ان اسيد مع ان اسيد ولا اون باز مع اون باز. دونك جوغي AH بلس B موان اش غادي يعطيوني غتعطيني A موان بلس BH هذا مع هذا يعطيني هذا زائد هذا دونك لا ريلاسيون دو غاما تكنيك دو غاما دونك AQ يعني ils sont يعني ici on utilise des solutions électrolytiques aqueuses. Bien. Alors ici, je vais calculer la constante d'acidité. Donc la constante d'acidité or je vais calculer pardon la constante d'équilibre. On va la nommer la constante d'acidité. Donc la concentration des produits, le produit de la concentration des produits munis comme puissance et ni leur coefficient stoichiométrique sur le produit des concentrations des réactifs munis du coefficient de leur coefficient stoichiométrique comme puissance. Alors ici j'aurai donc la concentration de 1-. On a heureusement les coefficients stoichiométriques est égal à 1. Donc à l'équilibre, fois la constante de pH. La concentration pardon, de pH à l'équilibre divisé par la concentration de AH à l'équilibre fois la concentration de B- à l'équilibre. Et là, les réactifs ou les produits qui n'ont pas de la relation, la concentration dialome, ils sont aqueux. On a la constante d'équilibre contre les éléments chimiques aqueux. Les liquides ou les solides ou les gaz qui n'ont 1. Voilà. هنا مازال ما كملت. Donc, je vais multiplier, غادي نضرب البسط le numérateur et dénominateur, je vais les multiplier par la concentration de H3O+. J'aurai donc fois la concentration de H3O+, à l'équilibre, divisé par la concentration de H3O+, à l'équilibre. هنا بحال ما درت والو.
ولكن علاش هنا j'ai multiplié par la concentration de H3O+. علاش pour aboutir ce qui implique que K égale ردوا معايا البال شكون هي la constante d'acidité d'un couple acido-basique? C'est la concentration de la base fois la concentration de l'acide divisé par la concentration, pardon, c'est la concentration de la base fois la concentration de H3O+, sur la concentration de l'acide. مزيان يعني la concentration à la base fois la concentration d'H3O+, sur la concentration de l'acide هذه هي Ka ديال le couple AH sur A- divisé par هنا ردوا معايا البال عندي l'acide هنا في الوسط وعندي la concentration de la base pour la concentration de H3O+, المقام يعني l'inverse ديال Ka يعني 1 sur Ka ديال PH sur B-. نتوما في الدرس درتو أن هادي سي Ka1 sur Ka2. Donc voilà comment calculer la constante d'acidité d'une réaction acido-basique. Donc, regardez bien. Donc, regardez bien. K est égal à Ka1. Donc, on a trouvé que K est égal à Ka1 sur Ka2. On exprime la constante d'acidité d'une réaction acido-basique en fonction des constantes d'acidité du couple acido-basique. مزيان. هنا or شنو قلنا كان واحد الا بغينا نكتبوها en fonction de pKa. Donc on avait dit que Ka est égal à combien 10 à la puissance moins P Ka1. On a تكون عندي 10 à la puissance moins P Ka2. Donc هنا عندي A à la puissance M sur A à la puissance N. Donc j'aurai A à la puissance N moins M. هنا ce qui implique que K est égal 10 à la puissance, donc moins pKa1, moins la relation de la moins pKa2. Donc j'aurai 10 à la puissance moins pKa1 plus pKa2. Et j'aurai 10 à la puissance pKa2 moins pKa1. Donc, K en fonction d'IPKa. Très bien. Donc, la partie qui vient par la suite, donc, la prédominance ou le comportement. Le comportement de deux acides et de deux bases. Maintenant, la prédominance ou donc l'application du pKa. pKa. Donc, dans le paragraphe, donc, on va comparer le comportement de deux acides et de deux bases. Donc la situation est comme suit. Le premier acide, donc l'acide l'oulani, نسميو AH sur A-. ديال هاد الكوبل هذا ونبداو عاوتاني بالاسيد الثاني دونك BH sur B-. دونك هنا شنو عندي لاسيد H هنا عندي BH deux acides. إلا بغيت نشوف فيهم لو كومبورتمون ديالهم يعني شكون اللي مجهد فيهم كما كنقولو اش غادي ندير كنديرو لا ترانسفورماسيون يعني on commence par la transformation de cet acide avec l'eau. Donc j'aurai ici AH il est تفاعلنا مع l'eau. Automatiquement, j'aurai un moins plus H3 O plus. Donc, ça va être aqueux, liquide, aqueux, aqueux. Ou les du deuxième acide pH plus H2O, j'aurai B moins plus H3 O plus, aqueux, liquide, aqueux, aqueux. Maintenant, on calcule tout. تنحسبوا له الطو دافونسمون فينال. هنا اش غيكون عندي غتكون عندي طو 1 وهنا غتكون عندي طو 2. مزيان. دونك من بعد ما درسنا التفاعل ديال لو بروميي اسيد افيك لو و لو دوزيام اسيد افيك لو
حسبنا هنا الاولاني لقينا عنده لو تو دافونسمون فينال سي تو 1 et le deuxième le taux d'avancement final c'est taux 2. Très bien. دابا pardon فهاد لي دو acides إلا بغيت نشوف شكون هو l'acide le plus fort يعني شكون هو le plus fort فيهم. دونك l'acide le plus fort فيهم هو اللي غادي تكون عنده taux plus grande. دونك غادي نديرو هنا donc des conditions. Donc si taux 1 est supérieur à taux 2 كنقولوا alors شكون هو l'acide اللي عنده taux 1 c'est AH. alors AH est plus fort que BH. ولا درنا العكس. Donc si taux 2 est supérieur à taux 1 غادي يكون هنا l'acide BH est plus fort que AH. Donc en grosso modo donc l'acide le plus fort هو اللي كتكون عنده le taux d'avancement final ديال la réaction ديالو avec l'eau plus grand. La même chose les bases. تا لي باز كناخد لا باز الاولانيه كندير لها لا رياكسيون افيك لو لا باز الثانيه لا رياكسيون افيك لو جو كالكول لو تو دافونسمون فينال اللي عندها لو تو دافونسمون فينال كبيره هي اللي كتكون بلو فورت يعني لو ميم برانسيب بور لي باز. دابا لا سانكيام بارتي غادي نديرو فيها لا بريدومينونس. لا بريدومينونس هنا لا بريدومينونس il concerne regardez bien هنا كنهضروا على le couple soit le couple AH sur B-. Et la prédominance كتكون entre l'acide et sa base conjuguée. Pardon, c'est sur A-. Donc l'acide et sa base conjuguée. Dans une solution مثلا غنعتبروا واحد لا سوليسيون. هاد لا سوليسيون كان فيها واحد النسبه ديال لاسيد AH ونسبه اخرى ديال لا باز ديالو كونجوغي A-. غادي نشوف شكون اللي كثر شكون اللي النسبه ديالو كبر من الاخر. يعني بور فيريفي سوسي هنا كيكون يعني لانترفونسيون ديال لو كالكول ديال ou l'interprétation ديال لو كالكول ديال pKa. Donc le diagramme de prédominance est comme suit. غادي ندير هنا في هاد لاكس هذا غندير ديال pH وهنا غادي نفيكسي لا فالور ديال pKa مثلا. Je vais la fixer ici. إن كل ترانسفورماسيون شيميك عندها لا فالور كل سوليسيون عندها لا فالور ديال pKa ديالها. دونك في هاد الحالة دابا هنا عندي البي اش في هاد النقطة هادي. اشنو كتعني هاد النقطة هادي؟ يعني أن البي اش إيكالا pKa. في هاد النقطة هادي هنا كنقولو il n'y a pas de prédominance. C'est-à-dire أن la concentration ديال l'acide est égale à la concentration de la base. هنا il n'y a pas de prédominance. يعني l'acide ne prédomine pas sur la base ou la base ne prédomine pas sur l'acide. يعني le même pourcentage 50% من l'acide 50% من la base. ولكن في هاد لابارتي هادي هنا شنو عندي؟ أنا عندي البي اش مالو ها البيكا يعني انفيريور ا pKa. دونك هنا كنقولوا أن l'acide AH est prédominant par rapport à la base A-. Prédominant, donc أنا خصني نقلب الرمز. يعني la concentration de l'acide est supérieure à la concentration de sa base conjuguée. Et ici donc on dit que l'élément chimique ou l'espèce chimique prédominant هنا l'espèce chimique prédominant est l'acide AH. Donc l'espèce chimique prédominant est l'acide AH. D'accord. اشنو بقات لنا هاد لا زون هادي. دونك هنا نورمالمون غادي تكون بي اش supérieur à pKa. Donc on a l'espèce chimique prédominant, c'est la base A-. Donc c'est-à-dire la concentration de la base est supérieure à la concentration de l'acide. Donc هذا هو الهدف من الحساب ديال pKa.
Donc on calcule pKa pour nous donner une information sur la prédominance, d'une part. D'accord? Donc, كيكون عندي ال pH كيكون عندي ال pKa كنقارنهم. إلا كانت ال pH est égal à pKa ما كايناش prédominance. Et la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. إلا كان عندي pH صغر من ال pKa, l'acide هو l'aspect chimique prédominant. Ou là, quand on dit le pH supérieur à le pKa, qui est la base, c'est l'aspect chimique prédominant. D'abord, on va là le pourcentage d'un aspect chimique. Donc, la sixième partie, c'est le pourcentage d'un aspect chimique. On va dire ça كامل les aspects chimiques اللي عندنا يعني les bases et les acides. Donc, pour calculer le pourcentage d'un aspect chimique, donc, كنرمزوا ليه بألفا. Donc, دائما كنهضروا على الكوبل. Donc, le couple ديالنا شكون هو؟ غادي يكون عندي un couple AH sur A-. Donc, le pourcentage, le pourcentage, كنرمزوا ليه بألفا. إلا بغينا نحسبوا le pourcentage ديال l'acide dans une solution, يعني ندير واحد لا solution. نورمالمون غادي يكون فيها لاسيد واحد النسبه من لا باز كونجيغي ديالو. الا بغيت نحسب لو بورسونتاج ديال لاسيد في هاد لا سوليسيون اش كندير ايغال كندير لا كونسونطراسيون دو لاسيد sur la concentration de la base plus la concentration sur la concentration de l'acide plus la concentration de la base. La même chose pour la base. Donc بغيت نحسب le pourcentage de la base à moins. C'est la concentration. La concentration de la base à moins, toujours à l'équilibre de concentration, divisé par la concentration de l'acide, plus la concentration de la base. Il y a un pourcentage, il y a alpha, comprise entre 0 et 1, où la alpha est comprise entre 1% et 100%. Donc, on va faire des exercices dans lesquels on va appliquer les pourcentages et vous allez donc savoir qu'il est leur importance. Voilà. Donc, là, j'ai le diagramme de distribution. Donc, j'aurai le diagramme radio comme ça. Donc, le diagramme de distribution radical de l'autre dosage. Et par exemple, le diagramme est comme ça. On a le pH. On a le pH, on a le alpha. Diagramme de le pourcentage. Ici, il a dit que le pH. Le pourcentage le pourcentage de la base. Qui est sous forme de cette fonction. Comme suit. Ou le pH. Le pourcentage de quoi? De l'acide. Ou le point d'intersection. Il a dit tout court. On a la valeur. Qu'est-ce qu'on dit la valeur? pKa. Donc ici alpha. On a pKa. Donc le pH كتزيد مع البورسونتاج ديال لا باز يعني والمعاكس اللي غادي يكون كيتناقص لو بورسونتاج دو لاسيد. هذا ديال غادي يكون اسيد وهذا غادي يكون باز. قبل ما ندوز للدوزاج دونك غادي ندير واحد ليكزارسيس دابليكاسيون كيجمع كاع هاد القواعد ديال الدرس ومن بعد غادي ندوزو لا دوزيام بارتي ديال الدوزاج. Donc abonnez-vous à la chaîne ou partagez le maximum possible pour que vous puissiez donc recevoir les nouveautés. Et Inch'Allah, on va commencer donc les lives sur Instagram باش نحاولوا نخدموا تمارين ونستعدوا للامتحان الوطني يعني بالطريقة الصحيحة. Et à bientôt.